ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। 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 शिवपुराण ବା शैवपुराण द्वितीय खंड। पुत्र कार्तिकेयଙ୍କୁ माता पार्वतीଙ୍କର प्रबोधना प्रथम भाग। शुण सकल तपस्वी दे गण देई मना बृहत शिव शास्त्र ए अमृत समान ताहा पाठ कले भबु मुकत होइब देव देव महादेवंकर प्रिय पात्र हेब एक दिने गणेशंक नंदन जे दुई पिता आज्ञारे मंदिर द्वारे थांती रही एही समय रे तीर्थ करी पर्यटन कार्तिकेय मिलिले मंदिर सन्निधान द्वार देशे से कुमार दुहिंकु देखिले न चिन्हि पारिण तांकु बचन भासिले कह कह तुमे दुई काहार नंदन एका परि दिशुअछ दुहिंक एका परि दिशुअछि दुहिंक बदन के बण देशु आसीछ काहींकि एठारे मो आगरे गोटी गोटी प्रकाश सत्परे ए वचन शुणिबेनि नंदन कहती आम्भे ब्रह्मांड ठाकुर शूल पाणी नाती तांको नाती ओटू आम्भे गणेशंक पुत्र केतुका कुंतला गर्भु होई अछुजात मोहदर गणनाय कोजे आम्भ नाम आम्भंकु ए द्वारे देई छंती प्रभु भीम गजानन पुत्र आम्भे जान सोडानन केते कार्ये आसीअछ एठाकु आपण पुत्रंक मुखरु कार्तिकेय एहा शुणी आश्चर्य होइण तांकु पचारिले पुणी आम्भ आगे सत्य कथा कहबेनि भ्रात कि प्रकारे गजानन हेले गणनाथ विस्तारी से सबु कथा कह मते बाबू आद्य प्रांत करी शुणी विमुता सबु ए वचन शुणी बोई लेसे भाई बेनी धर्मपरायण प्रभु जेउ शूल पाणी श्रेष्ठ धर्म मानवीचा ऋषे वृक्ष ध्वज गजानन कुमारंकु कले जुबराज से जे कले जुबराज केतु काजे कुंतला नामे बेनी नारी गणेशंकु विवाह करा इले शूलधारी से दुहिंक गर्भु आम्भे 12 भाई जात चारि द्वारे प्रभु रखी छंती 8 सूत आउ चारि पुत्र गणे शंक पासे छंती दक्षिण दिगे पुरी रे विजे गणप दक्षिण दिग पुरी रे विजे गणपति एमंत बुझाई कह तेसे बेनि भ्रात ताहा शुणी सोडानन हेले स्तंभीभूत दुखित मने सेनानी
କରନ୍ତି ବିଚାର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇଲେ ମତେ ଜନନୀ ପିଅର ନ ଚାହିଁବି ଆଉ ପିତା ମାତାଙ୍କର ମୁଖ ଏତେ ବୋଲି ବାହୁଡ଼ିଲେ ସେଠାରୁ ସମ୍ମୁଖ পশ্চিমামুখী হই যে বেগে চলি গলে ক্রোধপূর্ণ হেতু পছকু ন যে চাহিলে ফেরি জানতে বসিন সে ময়ূর পৃষ্ঠরে বেণীপুত্র কথাবার্তা হেলে পরস্পরে কি পাই ষড়মুখ এঠা বকু আসিলে আম্ভ কথা শুনি কিম্পা বাহুড়িণ গলে আসে কিয়ে অটন্তি তাহা জানিবা কে মন্তে পুছিবা চাল গোসাই মাଙ୍କୁ তুরিতে এতে ভালি সেঠা বরু যাইবেনি ভ্রাত ভিতরে দেখিলে বসিছন্তি আদি মাত সমীপকু যাই পাদে পড়ি তাহাঙ্কর উঠি উভা হই শিরে যোড়ি দুই কর যোড়ি দুই কর বিনয়ে বইলে শুণ জগত জননী পশ্চিম দিগরু আম্ভে অইলু এ ক্ষণি কৌতুক কথা হেলা তহি যাহা সাবধান হই শুণ কহু অছু তাহা পুরুষে ক আসি তহু মিলিলে সে দ্বারে আরোহণ করিথিলে ময়ূর উপরে দ্বাদশ ভুজ দিব্য শরীর ষড়মুখ বেণী চরণে উজ্জ্বল দিশুଅଛି নখ ଆମଙ୍କୁ পুছিলে ତୁମେ କାହାର ନନ୍ଦନ କାହୁଁ ଆସି ଏତେ ରହି ଅଛ ବେନିଜନ ଏହା ଶୁଣି ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ ଯେ ତାହା ଆଗେ ଶୁଣ ଆହେ ମହାଭାଗ ମନୋର ରାଗେ ସଦାଶିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଣନାଥ ସେ ଅଟନ୍ତି ଆମ୍ଭ ପିତା ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ସୁତ ଏହା ଶୁଣି ପୁଣି ପଚାରିଲେ ଷଡ଼ାନନ କି ପ୍ରକାରେ ଗଜାନନ ହେଲେ ଗଣପତି ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ ଯେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ ପଶୁପତି ଏହା ଶୁଣି ସେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଦୁଃଖ ମନ କୋପପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରି କହିଲେ ବଚନ ପିତା ମାତାଙ୍କର ମୁଖ ନ ଚାହିଁବି ଆଉ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନ ବେଗେ ବାହୁଡ଼ିଲେ ତହୁଁ ଏହା କହିବେନି ଭାଇଏ ହୁଅନ୍ତେ ମୌନ ତହିଁ ପରେ ଯାହା ହେଲା କହୁଅଛି ଶୁଣାଉ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଦୁହିତା ଶୁଣି ନାତିଙ୍କ ବଚନ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦୁହିତା ଶୁଣି ନାତିଙ୍କ ବଚନ ତକ୍ଷଣେ ରାଇଲେ ସମୀପକୁ ମୃଗାଦାନ ତା ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ଦେବୀ ଗଲେ ବେଗେ ବେଗ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହୀ ହେଉଅଛି ମନ ଉଦବେଗ ତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ଅଗ୍ନିଗଣ ଯାନ୍ତି ଚୌକତି କୁମାରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ହୈମବତୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶୁଥିଲେ ଷଡ଼ାନନ ଦୂରରୁ ପାର୍ବତୀ ତାହା କଲେ ନିରୀକ୍ଷଣ ବେগে ଯାଇ କୂଳେ ଉଭା ହୋଇ ସେ ଭବାନୀ ମଧୁରେ କହିଲେ ଯାହା ଶୁଣ ତାହା ମୁନି ଆରେ ବାବୁ ଷଡ଼ାନନ ଦେବ ଶିରୋମଣି କିମ୍ପା ଜଳେ ପଶୁ ଅଛୁ ମନ ଦୁଃଖ ଘେନି ତୋର ଭାଇ ହେଲା ସିନା ଗଣ ଅଧିପତି ତୁ ତ ହୋଇ ଅଛୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ସେନାପତି ତୁମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହ ତୁମ୍ଭେ ଏକା ଅଂଶୁଜାତ ଆସ ବାବୁ ମୋର
নয়ন পিতুলি। এত দুঃখ দেখি মো গর্ভ যাউଅছি জলি। আরে তে বলি শোক ভরে ডাকন্তি ভবানী। ক্ରୋଧରେ କୁମାରୀ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ବାଣୀ। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়।